ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی دور دراز ملک میں ایک بوڑھی اور غریب عورت رہتی تھی۔ وہ بالکل اکیلی تھی، نہ کوئی اولاد نہ کوئی سہارا۔ اس کی زندگی تنہائی اور غربت کے دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک رات وہ دل کی اداسی دور کرنے کے لیے اکیلی جنگل کی پگڈنڈیوں کر چل رہی تھی۔ اچانک ہوا تیز چلنے لگی، درختوں کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں اور پورے جنگل میں ایک پراسرار روشنی پھیل گئی۔ بڑھیا خوفزدہ ہو کر ایک گھنے درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ چند لمحوں بعد آسمان سے ایک نورانی غول اترا۔ یہ پریاں تھیں، چمکتی، حسین اور نہایت دلکش۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر اتر رہی تھیں۔ پھر ان کے درمیان سے ایک نہایت جمیل اور پرشکوہ پریوں کی ملکہ ظاہر ہوئی۔ بڑھیا یہ سب دیکھ کر حیران تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک اور منظر پر جا پڑی اور وہ خوف سے کانپ اٹھی۔ آسمان سے ایک کٹا ہوا سر زمین پر آ گرا۔ پریوں کی ملکہ نے نہایت نرمی سے اس سر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور زمین پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور عجیب بات یہ کہ کٹے ہوئے سر کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ ملکہ خاموشی سے رو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے کمر سے ایک سنہرا ڈبہ نکالا اور سر کے پاس زمین پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے آسمان کی طرف پرواز کی۔ ساری پریاں بھی ایک لمحے میں غائب ہو گئیں۔ اب پورے جنگل میں بس خاموشی تھی۔ درخت ساکت تھے، ہوا تھم چکی تھی اور وہاں زمین پر صرف وہ سنہرا ڈبہ اور آنسو بہاتا ہوا وہ کٹا ہوا سر باقی رہ گیا تھا۔ سر کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو زمین کو بھگو رہے تھے۔ بوڑھی عورت جس کے دل میں نرمی اور ترس کا سمندر چھپا تھا، اس کے قریب آئی۔ سر نے لرزتی آواز میں کہا، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ میرا نام عمر ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو گی تو میں تمہاری ہر مشکل آسان کر دوں گا۔ بوڑھی عورت کے دل میں ڈر بھی تھا اور ترس بھی، مگر آخرکار اس نے اسے اٹھایا اور اپنی جھونپڑی میں لے آئی۔ جھونپڑی خالی تھی، نہ کوئی روشنی نہ کھانے کو کچھ۔ بڑھیا نے آہ بھری، میرے نصیب میں یہی ہے، جنگل کے پھل مل جائیں تو پیٹ بھر لیتے ہیں، دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ یہ سن کر سر نے مسکرا کر کہا، اس سنہرے ڈبے کو کھولو۔ بڑھیا نے جیسے ہی ڈبہ کھولا، ایک چمک اٹھی اور اندر سے ایک دلکش سفید پری نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی تھی اور ہاتھوں میں جادو۔ اس نے پلک جھپکتے ہی جھونپڑی کو روشنیوں سے بھر دیا اور ایک رنگین دسترخوان سجا دیا جس پر دنیا جہان کے مزیدار کھانے چمک رہے تھے۔ بڑھیا نے اپنی عمر بھر کی تنہائی میں پہلی بار ایسا لمحہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، شاید یہ سر میرا نصیب بدلنے آیا ہے۔ دوسرے دن جب بڑھیا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ شہزادے کا زندہ سر، جسے وہ اپنے جھونپڑی میں رکھے ہوئے تھی، جاگ رہا ہے۔ سر نے دھیرے سے کہا، میں اس ملک کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا پہلے تو ہچکچائی، مگر پھر اس نے ایک بڑے کپڑے میں سر کو لپیٹا اور آہستہ آہستہ شہر کی گلیوں میں گھومنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دفتن شور مچ گیا۔ منادی کرنے والے آوازیں بلند کرنے لگے۔ حکم جاری ہوا کہ سلطان کی بیٹی کی شاہی سواری شہر سے گزر رہی ہے، سب بازار بند کر دیے جائیں، سب لوگ گھروں میں چھپ جائیں۔ فوراً دکانیں بند ہو گئیں، دروازے کھڑکیاں بند ہو گئیں، پورا بازار سناٹے میں ڈوب گیا۔ اب وہاں صرف عورتیں رہ گئی تھیں اور ان کے بیچ وہ بڑھیا بھی کھڑی تھی۔ سب عورتیں شاہی سواری کے سامنے ادب سے سر جھکائے کھڑی ہو گئیں، کیونکہ سلطان کا سخت حکم تھا کہ جب اس کی بیٹی گزرے تو کوئی بھی اس پر نگاہ نہ ڈالے۔ بڑھیا نے اپنے کپڑے کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، مگر اندر سے سر بے چین تھا۔ اچانک شہزادے کے سر نے کپڑے کا کونا ذرا سا اوپر اٹھا دیا اور جیسے ہی اس نے شہزادی کو دیکھا، وہ پلک جھپکنا بھی بھول گیا۔ شہزادی کی حسن و جمال آسمانی روشنی کی مانند تھا۔ اس کے چہرے کی دلکشی اور نور کو دیکھتے ہی سر دل ہار بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار محبت اتر آئی۔ سر نے بڑھیا سے دھیرے مگر پرعزم لہجے میں کہا، بڑھیا، تم فوراً سلطان کے محل جاؤ اور اس کی بیٹی کا ہاتھ میرے لیے مانگو۔ یہ سن کر بڑھیا خوف سے کانپ اٹھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا، تم تو ایک کٹا ہوا سر ہو۔ سلطان یہ رشتہ سن کر مجھے قید بھی کروا سکتا ہے اور مروا بھی سکتا ہے۔ مگر سر نے ایک رازدارانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہمت کرو، سنہری ڈبہ کھولو۔
बुढ़िया ने थरथराते हाथों से वही सुनहरी डब्बा खोला जो उस रात परियों की मलिका जंगल में छोड़ गई थी। जैसे ही डब्बा खोला, उसमें से एक बौना नमूदार हुआ। बौना जादुई अंदाज में जमीन पर छलांग लगाकर आया और बुलंद आवाज में बोला, हुक्म कीजिए मेरे आका। फिर उसने बुढ़िया को एक निहायत बड़ा थाल पेश किया जिसमें नायाब मोती, चमकते हीरे और कीमती जवाहरात ढेर लगे हुए थे। इन पत्थरों की रोशनी ने झोंपड़े को जगमगा दिया। इन कीमती पत्थरों की चमक ऐसी थी कि लगता था दुनिया के किसी बादशाह के खजाने में भी इतना साजो सामान ना होगा। बूने ने एक सोने का लिबास भी पेश किया जो रोशनी में दमक रहा था। सर ने बुढ़िया से कहा, माँ, ये लिबास पहन लो और ये थाल लेकर सुल्तान के पास जाओ। बुढ़िया ने जब सुनहरी लिबास ज़ेबे तन किया तो उसका बदन नूर की तरह जगमगाने लगा। वो सुल्तान के महल में दाखिल हुई और जब उसने शहजादी का रिश्ता मांगा और वो अनमोल थाल सुल्तान के सामने रख दिया तो दरबार शशतर रह गया। इतने नायाब हीरे और मोती देखकर सुल्तान भी हैरान था और बुढ़िया का लिबास आफताब की मानद चमक रहा था। लेकिन सुल्तान ने दिल में सोचा, इस बुढ़िया का बेटा अमीर तो होगा मगर कोई बादशाह या सुल्तान तो नहीं। ये तोहफे तो मैं कबूल कर लेता हूँ, लेकिन ऐसी शर्त रख दूंगा कि ये कभी पूरी ना हो सके। चुनाचा सुल्तान ने कहा, अगर तुम्हारा बेटा 3 दिन के अंदर अंदर सामने वाली पहाड़ी पर एक शानदार महल बना दे तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। बुढ़िया लौटकर सारी बात सर को सुनाने लगी। वो परेशान थी कि अब ये सब मुमकिन नहीं, मगर सर खामोश रहा। फिर उसने बुढ़िया को हुक्म दिया, माँ, दोबारा सुनहरी डब्बा खोलो और कहो, 3 ताकतवर देव बाहर आओ और पहाड़ पर दुनिया का सबसे शानदार महल बना दो। जैसे ही डब्बा खोला, 3 देव आसमान को हिला देने वाले कदमों के साथ बाहर निकले। उन्होंने अपनी जादुई ताकतों से सुल्तान के महल के सामने वाली पहाड़ी पर एक ऐसा शाहकार महल बना डाला जो जमीन पर कहीं ना था। जब तीसरे दिन सुल्तान बेदार हुआ और खिड़की से बाहर देखा तो पहाड़ पर एक ऐसा शानदार महल खड़ा था जो आसमान को छू रहा था। उसकी दीवारें जवाहरात से जड़ी थीं और दरवाजे सोने और चांदी से चमक रहे थे। अब बुढ़िया एक बार फिर दरबार में दाखिल हुई। इस बार वो 100 सुनहरी घोड़ों के साथ थी जिन पर खजानों से भरे संदूक रखे थे। उसने सुल्तान से फिर वही मुतालबा किया, ऐ बादशाह, अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो। लालची सुल्तान ने खजाने पर कब्जा कर लिया और गुरूर से बुढ़िया से कहा, अपने बेटे से कह दो कि वो इसी पहाड़ी पर महल के साथ दुनिया का सबसे हसीन और जमील बाग लगाए। ऐसा बाग जिसमें हीरे और मोतियों के दरख्त हों, जहां नीले पानी की झीलें और साफ शफाफ तालाब हों और दुनिया के सबसे नायाब और दिलकश फूलों पौधे खिलते हों। और याद रखो, ये सब कुछ सिर्फ 3 दिन के अंदर बन जाना चाहिए। बुढ़िया खौफ और हैरत के साथ घर लौटी और अपने बेटे सर को ये शर्त सुनाई। सर ने मुस्कुराकर वही सुनहरी डब्बा खिलवाया और कहा, परियों का जादुई दस्ता हाजिर हो। बस फिर क्या था, डब्बे से हजारों हसीनो जमील परियां निकल आईं। उन्होंने अपनी तिलिस्माती छड़ियों से पहाड़ी को जन्नत बना डाला। लम्हों में वहाँ एक बाग तैयार हो गया जो दुनिया के किसी भी बाग से बढ़कर था। हीरे और मोतियों से लदे दरख्त, बड़ी बड़ी नीलगुन झीलें, शफाफ तालाब, नायाब फूलों की खुशबू और रंग बिरंगे हसीन परिंदों की चहकार, सब कुछ ऐसा था कि देखने वाले की आंखें टिक कर रह जाएं। जब सुल्तान ने बाग देखा तो उसकी आंखें खीरा हो गईं। वो बाग की खूबसूरती में ऐसा खोया कि दिल ही दिल में बोला, ये जो भी है बेशक दुनिया का सबसे ताकतवर और दौलतमंद इंसान है। मेरी बेटी के लिए इससे बेहतर कोई बादशाह या सुल्तान नहीं हो सकता। सुल्तान ने ऐलान किया, मैं अपनी बेटी की शादी इसी से करूंगा। शादी कल ही महल में होगी, ये मेरा वादा है। बूढ़ी औरत खुशी खुशी घर लौटी और सर को सारी बात सुनाई। अगले दिन सर ने बुढ़िया से कहा, मुझे सोने की थाल में रखकर बादशाह के पास ले जाओ। बुढ़िया ने ऐसा ही किया, लेकिन जब वो थाल महल में लेकर पहुंची तो सुल्तान ने हैरत से पूछा, कहाँ है वो हसीन शहजादा? बुढ़िया ने थाल से कपड़ा हटाया, मगर थाल में सिर्फ एक सर रखा हुआ था। ये देखकर सुल्तान के गुस्से की इंतहा न रही। वो पागलों की तरह चीख उठा, ये कैसा धोखा है? क्या तुमने मेरा मजाक बनाया है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह गर्जदार आवाज में बोला, ये क्या बला है? ये कोई जिन है या आसीब?
मैं हरगिज अपनी बेटी की शादी इस मनहूस चीज से नहीं करूंगा। लेकिन इसी लम्हे शहजादी माँ अफरोज पर्दे के पीछे से आगे बढ़ आईं। उसकी आंखों में अज़्म और लहजे में नरमी थी। उसने कहा, बाबा जान, आपने वादा किया था और मैं आपको सबके सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मैं इसी से शादी करूंगी। सुल्तान ने बेटी को बहुत समझाया, मनाया, हत्ता के डांटा भी, मगर शहजादी अपनी बात से ना हटे। पूरा दरबार हैरत में डूबा हुआ था। आखिरकार शादी की रस्म अदा हुई, लेकिन जैसे ही निकाह खत्म हुआ और दुआएं पढ़ी गईं, अचानक वो सर रोशनी में नहा गया और सबके सामने एक निहायत हसीन शहजादे में बदल गया। पूरे दरबार में खुशी और हैरत की लहर दौड़ गई। बादशाह के चेहरे पर भी आंसू और मुस्कुराहट एक साथ थीं। शहजादे ने आगे बढ़कर कहा, मैं परिस्तान का शहजादा उमर हूँ। शहजादी माँ अफरोज और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर जब ये बात परिस्तान के बादशाह को मालूम हुई तो उसने मुझे सजा दी और एक सर में तब्दील कर दिया। उसने कहा कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो शहजादी इसी हालत में तुमसे शादी करेगी और तब ये जादू टूटेगा। मुझे यकीन था कि आप कभी अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने हर शर्त कबूल की। लेकिन शहजादी ने मेरा साथ दिया, क्योंकि सच्ची मोहब्बत ने पहचान लिया कि मैं इस हाल में क्यों हूँ। शहजादी माँ अफरोज और शहजादा उमर का निकाह न सिर्फ एक रिश्ता था, बल्कि मोहब्बत की फतह की अलामत भी था। दोनों एक सुनहरी रथ पर सवार होकर अपने नए खूबसूरत महल की जानिब रवाना हुए, जहाँ चरागां किया गया था। आसमान पर सितारे भी गोया जश्न मना रहे थे और चांद अपनी रोशनी से इस मोहब्बत को दुआ दे रहा था। यूं शहजादी माँ अफरोज और शहजादा उमर एक शानदार महल में चले गए और हमेशा खुशो खुर्रम रहे।